ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଭୁଲ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବିରାଟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। केमिति हुए भूल काहींकि हुए भूल केउठी हुए भूल किपरि हुए भूल प्रेमरे तो हुए भूल विरहरे हुए भूल रागरे भी हुए भूल रसरे तो हुए भूल भूल दुख दिए भूलिबि न हुए भूल दुख दिए भूलिबि न हुए मन सागरे जुआर उठी थाए भूल 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 समयर हुए भूल 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 जीवनर हुए भूल। कौन जेना बाबू भल अछ तो हीराखंड आसिलान ना नहीं आउ किछि समय पर बोधे हीराखंड पहुंची जीवो। अच्छा खुरा बाबू आम पंचायत रे केते लोक अछंती टिके देखिबा। मुंडीपदर पंचायत रो 4 जण आछन सर। 4 जण सर। हां 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 सेमानकर जेमिति किछि भी असुविधा हो नै कलेक्टर बहुत एथि पई पार्टिकुलर अछंती सर। बुझिले खुरा बाबू। ओके सर आमे पूरा इलेक्टर अछ। हां 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 चलो 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 जू जू चलो चलो किसी नहीं किसी नहीं किसी नहीं तुझा तुझा डोर जाऊची डोरवार किसी नहीं मुई अच्छी ए ते सरपंच आइले नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा देख तो समस्ते उल्लेले ना नहीं। हाँ सबू उल्लेले सर। हो देख तो सही गाड़ी अच्छी समस्त को कह मुंडीपदर क्वारंटाइन होम को समस्ते जीवे। अच्छा ताहले मु आसी खुरा बाबू गाड़ी काढ सेठी समस्त को अपेक्षा करथिबी। चलो समझते चलो चलो गाड़ी में बसो चलो 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 चलो। ये लोग कुछ नहीं जानते ये क्या है हम कुछ नहीं जानते ये लोग कुछ नहीं जानते। चलो 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 हम लोग सूरत से आया है भाई हम कुछ नहीं जानते ये लोग कुछ नहीं जानते। चलो चलो
ए महांती एपटा ए महांती तुमको कहली परा गाड़ी देख महांती आओ एपटा आस हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ मुझे जाऊँ हाँ अल्प समय भर पहुँच महांती आओ मुझे जाऊँ स्टेशन को जाऊँ तुमे एठीर कथा बुझिब किए आसिला किए गला तुमे एठी बसिकी बुझिब हैला एथर मु जाऊँ आसा चिंता नहीं आसा चलो क्या टगलता है हम क्या पशु है क्या अरे सी पाखरे बाबू मैंने सब रजिस्ट्रेशन करछंती तमे सब जाइगिरी ना गां ठिकाना सब रजिस्ट कराइबार अछि आसो ऐसे बोलना चाहिए। आसो 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 तोर ना की ना हेले मुई पासरी गली मुई मोर ना पांडरा मुदली मुई मुंडीपत्र गांव रो लोक अभी सूरत में पापू मैकेनिकल हूँ सब इठी लाइन रे ठिया हो तमे सब गाधा पाधा करो तमर पई खाइबा पीबार सब ठीक कराई सब लाइन रे ठिया हो चलो नमस्कार 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 ରହିଲ କେରଳରୁ ଆଇଲି ଆଜ୍ଞା ତୋ ନା କଣ ମେରୁଗଡ଼ ବଦରା କଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କାମ କରବାକେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଟିଏମସି ରେ ରହିବ ହାଁ ରଖବସ୍ ବୋଲେ ରେବାର ଏବେ ଆରେ ହଁ ନାଇଁ ରୋକବା କଥା ଡାକଲୁ ଆହୁରି ହାଁ ଓକେ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଜଣେ ଆସ ବାବୁ ତମର ନା କଣ ज्यादा पता चला उधर तो गायबा रे सर नमस्कार ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର भाई माने ये हेले आम वीडियो मास्टर आपण मानकु आज ए कोरोना विषय रे किछि कहबे भाई मैंने नमस्कार नमस्कार आउ बाटे रे किछ असुविधा है नहीं तो असुविधा बोलने से आ गया हम लोग हिंदी हिंदी करी 12 किलोमीटर आना पड़ा उसके बाद मेटाडोर थाने बुकिंग करी रेल स्टेशन जाना पड़ा और रेल स्टेशन थानू हम लोग उमरी आना पड़ा और उमरी थानू इति आया अच्छा 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 आउ जाहु भल होला जे आपण माने ए गाँ माटी रे पहुंची गले निज भिटा माटी रे पहुंची गले आठु आउ खुशी कथा कौन है पारे मु आपण मानकु कोरोना विषय रे किछि कहिबा को चाहूची तुम समस्त जानिछ जे कोरोना पूरा विश्व को कबलित कर रखिछि आ कबल रे समस्ते आज हंतसंत हेले आमे आ कबल रु केमती मुक्ति पाइबा सेटा हमर लक्ष्य एबे आमे जेहेतु आपण माने समस्त एठी पहुंची गलेनी एबे चिंता करिबार किछि नाही आपण मानकर समस्त दायित्व सरकार नेबे हेले आपण माने जानि रखिबा उचित जे एई कोरोना रोग जदि हुए ताहले काश हब सर्दी हब ज्वर आउ गोड़ हाथ
କଥା ବି ହେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏମିତି ବି ହେବ ଲୋକ ଆ କବଳରେ ଆସି ମରି ବି ଗଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାନି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଘରେ ହିଁ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ କରିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଯାହା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କରୋନା କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ହେଲେ ଆମେ କାଇଟା କରବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାଇଟା ବୋଇଲେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାର ଅଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଢୁକାଢୁକି ନ ହେଇକି ଟିକେ ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ରହିବା ସବୁବେଳେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତ ମିଶାଉଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା କରିବାନି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନମସ୍ତେ ସେଇଟା ହେଲେ ହଁ ଆମର ନମସ୍ତେକୁ ନମସ୍ତେ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ କରୋନାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ହାତ ଘୋଡ଼େଇକି କାଶିବା ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ପାରୁଛେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାନି ଯେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେତେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇକି ଘରେ ପଶିବା সেটা তো মালুম আছে আজ্ঞা এলে এবার পানি কমতি আছে अभी तो नहाना पड़ेगा ना तार पछे खाना पड़ेगा ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ आमे कोन रोगी ना जोगी ना भोगी इते डाकी आनी करी ठेम्पर ठेम्पर कथा कइले नय ई क्वारंटाइन सेंटर लोगे हमके रोगी दी करी इते रोगी देले हमके हेबो की आमे घरे जीवु नै की ଆରେ ତମେ ନ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ଆରେ ଭାଇ କରୋନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା ତ ठीक है तुम लोग बात करो मुझे जीवी चाहिए ए भैया बोलो तुझकी बाबू रे भैया ये दे मालो के जाई रेली गुहान करवा के ई रोग काइला मन के से आका रोक्या करती हमके भैया बोलो तू तो बाबू ई माँ का रोक्या करती हमके मैं आई भी ते बाबा मैं आई भी ते পরশুবা এ পরশুবা 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 নিকো আছিস তো ओ बाबा बोल काय करबे दिन काल बोल नहीं डर অনবাট না ভুলা नहीं बाबा শুনলেছ কে নাই তুই করোনা রোগ এবে হেলাছে দিল্লি বম্বে হায়দ্রাবাদ কলকাতা আর সবু বাটরু অনলাইন সুরট রু অনলাইন এ করোনা রোগ কে सोते की হ্যাঁ এই রোগ বড় জাটি রোগ আয় हां हां দেশ ব্রহ্মাণ্ডর লোক মানে আইলাইনি গা গন্ডাই বুললাইনি তুই ভিড় ভাড়কে না যা বুলাবুলি না কর করোনা রোগ হয়ে যাইছি বুঝলিস কি নাই आके डर की रेखा मां को खंड गुआर ना करवा काइली তুই নাককে সবল তোয়াল তানে ঢাপি কে রাখ হ্যাঁ নাই বল জাটি হয়ে যাইছি জাগর তো রেবার আছে বুঝলিস কি নাই कोई आई भी चले হ্যাঁ করোনা রোগ পড় জাটি রোগ আয় হেলা কি শুনলুস তো হ্যাঁ ঘরে রো হ্যাঁ ঘরে নাই বল ভিড় ভাড়কে নাই যা হ্যাঁ আইলে নিয়া দাদা पण राहायलाच पुन्हा नाही जाईल स्कुरे ते नाही बोला जीबी बोलली नाही काय
ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଇଲାଇନେ ମାତ୍ର ଏ ତ ନାଇଁ ଆଇଲାର ସବୁ ଲୋକ ଯେତେ ଗାଁ ଦେଶର ଲୋକ ଗଲା ଲୋକ ଆଇଲାଇନି ଗଲାଇନି କେନ୍ତା ଆଜି ଯିବି ବୋଲତେ ରେଲି ଦେଖବା କାଜେ ଆମର ମାମା ତ रा सोच के मिसा जा लोक गला बोल नहीं रहा बोल कहला चले गले त नै ई भाटलो लुची करी मिसा ओइ लुची कर त जीव बोलनी आज संज के जीवी काय तने ओ नानी चले जा एउटा काय बेमार गोटे बारला काय रोग कतार बापा हमर मामा ठीक ना नहीं कांदी कांदी बया ही गलनी हमर मामा ले मोर गोटे बोल बिला जा तो ने हां जीवी जीवू की संगे नइले नहीं तू जाई को देखि को रास्ता काय मामा पांडरा आइला पुनी क्या कोइला मालती गुला गांव लोग कोता आइलानी ओहो जतकी लोग सुरार दे रहले सब आइलानी पुनी ओ हे रेसी इसको ले ओछत कहा है सोने देखी गोले ता हे दे तुई नो जा डोकरा लोग मुई जीबी कोरोना रोग बड़ जाटी हेलाचे तुई डोकरा लोग गोले बड़ जाटी ओहो तोर मन टकी तुई जाई करी देखी करी आ दे दे बोएल আছে হাইওয়েট দেখ যা না দেখ कौन मारती तू काय का देखता है मौके परीक्षा करवा का जे इतिहान लाइछत छड़ी दवाई आई भी बे आइलो बोले कुछ देखो कुछ परवाह नहीं मैं आऊंगा जरूर आऊंगा रात को आऊंगा चिंता मत कर आऊंगा साले तू आते भगवान के में जीवित है कुछ परवाह नहीं मैं घर भीतरे तोरा काय कुंदर सोरा मैं घर भीतरे तोरा धीरे धीरे करी मुचो की मारा ननी दांगड़ी टोकीर पोरा तुम्हें चिंता करा नहीं आ आ आ आ आ Vaya,
भाई नाटलो ওই না গবরু ইয়ে করোনা বেমার বলে খায়টা না কেনতাটা এটা করোনা বলে ন করবার তাকে করোনা বলবা কেনতাটা তুই এটা ন জানোস কি তুই হোটেল বাটেল করলো চুস এ চা পাকড়ি বড়া সবু মনাই বুঝ আরে কাটা ন করবার কেনটা ন জানোস না ওই যে মুই পিলানু ডোকরা আলিনি মাত্র হেমতা বেমার মুই কেবে না দেখলি হেলে ये पुलिस मन जो खेती खेती मारबा बेमार मुई जीवन ले केम ना देखली আছে हैं हेले इटा गिन मुई तो के पचारबी আছে সেটা তো মই কইবি যে এ বেমার বাট তো বেমার ই চোরি খাইলা পরা মার খাইবাটা কাটা হ হেলে ইটা সরকার বেমার হই রইছে চাই কি हैं হ্যাঁ ইটা কাটা হলে বড়ে বেমার নইলে এই নবখণ্ড ফুর্তির লোককে সাবধান করাইবে তা কি হয় নাই যে পদাগার লোক মন আইলে তার সঙ্গে রোগ আইছে কেমতা কি हैं নইলে সিটার কজে তো পদাগার লোককে আমর গায়ে পুরাইকে ন দেবা হয় নাই যে हैं चलो छैया 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 चलो छैया 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 केंता मासात निको है की মাসাত हाँ স্কুলে আছস কাই होय नाही কোনটি গলস নি তো তুমি मासात হ্যাঁ लेकिन हमारा घरे छने जाके आऊंगा নাই 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 ঘরে যাবাকে ন হে এবে করোনা রোগ লাগলা আছে গায়ে কাকে পাদার লোকে পুরাই ন দেউ আমি मासात হ্যাঁ মাসাত 5 लिमिट का जे जाई करी आई तले तर छडा काय हैं याला हैं এই মাসাত সোজ কে আসা हां মোর সঙ্গে জিবা মুই তোমাকে নেবি হেলা हेले सोच के आई भी मासात हैं जीवी ची हैं जा जा हां ধনী ফল অচাস তো করোনা রোগ আইলাছে তোম সবু নাই ডরবার বুঝলাস কি নাই তুমি সবু ঘরে রইবার আউরি সাবুন তানে হাতকে ধোইবার আউরি জ্বর খাস মুন্ড তুকা হেলে ডাক্তারখানাকে ଯିବାস ହେଲା ତ ডাক্তার ঔষধ দেলে খাইবাস আউরি সবু জাগ্রত তানে রইবাস বুঝলাস কি নাই সরকার তুমকে মাগনারে চিকিৎসা করবায়ছত আউরি তোমকে করোনা রোগ হেলে কোভিড হসপিটাল তানে তোমকে রখবাই আউরি ঘরে ঘরে রই করি সবু সাবুন লাগে হাত ধোইবার আছে মাস্ক পিঁধবার আছে সবু নিয়মকে মানবার আছে হেলা তো এ নানিমন বলা চাস তো করোনা রোগ দেশে আইলা আছে করোনা রোগ গোঠার ছাড়িকিরি আর গোঠার আইলা আছে সবু জাগ্রত তানে রইবার আছে ঘরে কাকে জ্বর খাস মুন্ড তুকা হেলে ডাক্তারখানা যাবার আছে তাকু চেকিং করাইবার আছে যদি রোগ ভারলা বইলে করোনা রোগ সরকার তোমকে ওষ দেবাই আউরি চিকিৎসা করিকিরি ভাল করিকিরি তোমকে ঘরকে পঠাবাই ডরবার কিছু নাই সবু ঠিক রে রইবার আছে বুঝলাস তো
জোনা পিলামন ইতি কায় কল কল বেশ পানি খাই গিয়ে শৈবার আয় যো যায় মুই তনে গেতে বন্ধ বন্ধ বাট যাই আইবি যায় মাসাদ আইলি ইয়েতে হ্যাঁ এলে হ্যাঁ সেটা কিন্তু লাইট দেখাইলি নাকি এলে জুত দেবে বউ এ বউ কি আইলে চ ফারা দেখা হে দে আসা আসা কি আইলে এটা এ মুই এ মরদন এ তো কি নানি মরনানি আরে নানি ওহো মরনন মরদন্দ কাড়ে কাটা হয়ে গলুস রে ওহো মরদন্দ তোকে ভাল করে পাঠ পড়বার আছে তোকে পুলিশ করবি তুই সমান জমান হইকিরি কেন্তিকি লেব রাইট টড়প লেব রাইট টড়প টপি পিন্ধিকিরি বলবস হ্যাঁ এ লকডাউন হলাতে তোর কাছে নূয়া অঙ্গি চেড়ি সব ঘিনি আনলিছি গাউন ঘিনি আনলিছি আনিদেবি রখলিছি সিটি স্কুলে রখলিছি মর্দন্দ ওহো হেন্দ্রা আহিলুস বাবা এ তুই কেনটা সুরাট বাট তুই আইলুস তোকে কে তুমি দেখি তুই করলুস বাবা ये लोक मन तो काय कोरोना रोग मने लानी बोली कर कहलाइनी बाबा मेरे को क्या हुआ है मैं क्या कोरोना पेशेंट हूँ क्या हैं नहीं इटा ठीक नहीं चुमा चाटा गोट करवार की हा कोरोना बोले का डर नहीं पर बेटी के मुई लाडो के लो नकले काई तुम्हें करवास की नहीं लाजे ये चुमा चाटा ठीक नहीं करबी यांती नो अरे बाबा ओदी मुझे गरम ना हमार तूने बड़ डोकरा তুই মিশর অধিক টাপ 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 সবু দেখলিছি মুই নব কোন পূর্তি বুললি আছি তোর পরা কি তুই ইতি বসি দেখি টাপ টাপ লাগাইছি আর কতক দিন রইবার আছে कुछ परवाह नहीं 3 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा सिटी किचे नहीं वो कोरोना रोग नहीं बोली जानी देले तार पुत्त हेला बेआरी घरे उठी आयो मांडिया पेज सोई कर दिया मत लगा 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 হইতে বে मर बेटी ओ हो रे बेटी एले मुई जीविची है अरे सिटी मते जोगी रे भाई नइले बड़ धान फांदा हो जाइसी जुमा सा जो 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 जीविची ना दा तोर भल मन खंडे पुत्तरा बाबू जो टाइम ही गला नहीं जो अच्छा मासात हाँ मंद गुड़ी गुड़ी खाऊ की कौन सी नो मिले हो लॉकडाउन एला आछि कि नहीं ओहो ए दे होई काली के आशा हाँ काली के खाई उत हाँ एले तू जाबे मासात मुई जीवी हैं एले जीवी बे हां जा मुई जीवी छी हां
कौनटा मासा शराब दुकान ए बे इटा ना ये क्या शराब दुकान है क्या मिसी मिली गिरी खेत का काइलो तो संदी खंडे खंडे याद है मासा कांगी बोले मुई तो बार लोग खाइबा लोग मुई फरन माल खाइबी ची ए साटा पटा नहीं बार थन खाइबी ची सुरत रे बोल धनपति बाबू ए धनपति बाबू धनपति बाबू घर में है क्या हम मैंने पांडरू ए दे चोनाई भर देगा का के रे हिंदी लोग आगा झाड़ बुचुर ओहो ए और मासा अय मुई ना जानला तो गुजरात बाट जाई रेला तो এইটা পান্ডু काय मोका তুই তো बताय बुसकी पांडु गुजरात सूरत बाट जाई रेला ओहो हो सीता किने दिशा भाषा के पासरी गोला आरी पांडु हां काय ला मासा यार नाम काय नाम मैं भूल गई थी तो ए भी कोइली धनपति काहे की हाँ धनपति अभी याद आया तो याद है बोले हिंदी कैसे अच्छे सूरत जाइला होय गांव के पासरी गोला हाँ। माँ के पासरी गोला अरे मोके चिंसी के नहीं सेंती ना क्या है ऐसे नेट है ऐसे ब्लॉग है नहीं तो ओल्ड मंग राम मिसर चलेगा मैंने सूरत लोगले मिश्री ऐसी नीति ऐसी ब्लैक प्रभु इति आपका देन नहीं चाचे खाए उस बोले खा मैंने उठ जा मुई बोले मासा होय तोर विस्की राम तोर बियर भोडका ठटना खाइबी छी एटा बना क्या तक दिन रे तोर ई टेम्पर हाँ ठीक है मासा दुई बोतल मंगाओ हां मात्र मासा खंडे चाकना न हेले मुई खाइ के न पारी ये दे मुई चेंडी कुकड़ा बाजी कर डर ली छी का मुई बोले धनपति ये एटा मने मके न पड़े अरे काय करबो जनटा हेले चलै देबू आले दुई कान दिया डब्बे डाबू बेटा के दस आगे डाबू बे हां देवी डाबू न देवी की हो डाबू देवी अरे मांस खाई आगे डाबू ये दे 1000 500 1000 तर बुबा देखला छ की एला देखली जे ठाकुर तू सेवा ठन आणला छ काय की हां एला बाबू हां केतका दुई कान आणलीन रो दुई कान दुईटा हां दे ठीक है धरा ला धरा मासा पानी पानी आन पानी हां हेदरा मासा चलो ये दे पानी ये दे केतरा ग्लास जोड़े दुई लो मगा दे क्या तू हां चेंडी कुकड़ा आनी ना ये दे तमर ये दे वही नहीं की हां ये दे दरी करी आई हां ठीक है कोंडे लगा खाई दोबे यारी भाग झक्के देख करी पागारी छोनी मिसे आन ली मासा कंपाई दलास ये दे थुई जोड़े परा दर हां मुई मिसा जोड़े परा दर येठा संगाई रो हां सगेरो ये दे ना याला माफसात ते पाई हां मुई नि सक्ति पाइ देवी बरसात मसाद चटनी चुड़ना आवे ना माटर तेंदे खाई दे पारबे मजा
माउथ टांग चटनी नहीं होने से ठीक नहीं है। यहाँ कहाँ मिलेगा चटनी? সরলা কি নাই হো कांटेक्ट करा লকডাউন এলাচে শটডাউন এলাচে সেবাটি পুলিশ মন কিনে রানি মুখে ডাউন করে দোস কিনতা अरे डाउ दस ডাবু দে 1000 रुपया दिया तेरे को। 1000 रुपया दिया दे 400 लाख का चला दे দুই কাজ কেতে 800 আর 200 নেই রে যা বেজ বেজ যা सुंडी तू एमती जोट बुझुसकी एमती करवी की কাকে পিটাই বুঝনা এ দে গেছাই জিবাস কিনে দে তো মনে ইতি 15 ঘন্টা লাগলা আছে ঘন্টা ঘন্টা টকর টকর ট্রেন্ড লাইনি রঙ আগে লগলাই নি তি তুই জিবুস কিনে কুকুরু এ তোকে মিলা কেতরাই দে সর লাগলা তো বেজ যা कुकुरपति कर धनपति तु कुकुरपति रे तोके कुकुरपति करबी दे तो भिखारी पति ए मा दे बोलबो ए देख 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 भिखारी पति करबी रे धनपति कुकुरपति मत भी कलुस नहीं धनपति କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ମା? ମୋର ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହବ ବୋଲି କରି ତାରିଣୀ ମା ପାଖରେ ମନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ତାରିଣୀ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଦେବେ। ହଉ ମା ପାଖରେ ମାନସିକ ଯୋଉଟା କରୁଛ ସେଇ ମାନସିକ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ମା ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। नमस्कार आज्ञा କେନ୍ତା ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କୋନ୍ତି ବାହାରଲାସ୍ କି ସାରି କରବା ପରସୁ ଇ କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁ ଇ ସ୍କୁଲ ବା ସ୍କୁଲ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଘରେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖବା ପାଇଁ ଭାରି ଆସିଲି ନହେଲେ ସବୁ ପାଶରି ଦେବେ କି ନାଇଁ ପଢ଼ସିଛେ ଲେଖସିଛେ ରାତି ବେଲା ପୁଣି ପଢ଼ଲାନି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ବାଟା ହେଲା ନା କରା ତାକେ ରାତି ତାନୁ କଣ୍ଡେ ଜର ଆଜ୍ଞା ଖାଇଆରି କରବୁ ତା ଜ୍ୱର ରକତ ପରୀକ୍ଷା କରଲେ ଜଣା ପଡ଼ସି କାଇ ହେଲା ଚେ ଝିଅର ଆଜ୍ଞା ଜୁଆର ଜୁଆର ଟକି କେ ଏଏନଏମ ଦିଦି ଲगे ଦେଖା କାଇ ହେଲା ଚେ କଇସି ହେଲା କରା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦିନ କାଲ ଭଲ ନାହିଁ ହଇ ବାବୁ ହାଇଟା ତ ଡର লাগছি আছে ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଚେ ଝିଅର ଆଜ୍ଞା मालते पेज गुड़ी देश मालती అందించే दे दीदी ई टोकिया का केनते ला झर राती जाक कोकली हेई करी जोर हेई करी आला साला हेई गलानी दीदी
ତାର ବାପା ଆସିଥିଲା ପରା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା କି হই দিদি আসিরেলা আসি করে লাড় গেলা করলা আর উঠি গলা ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଔଷଧ କହିଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲିକୁ ଆସ୍ପତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ଆସିବି হ্যাঁ ও গাইরা তুই আর অধিক ডরলা পর নাই কর কাই আরে টকি इति बसा मासत बसा बसा କ'ଣ ଭାଇ ନା ଚିଣି ପାରୁନ କି ମୁଇଁ ସୁରାଟ ଯାଇକିରି ମୋର ଟାଇଲ୍ ବଦଳେଇ ଦେଇଛେ ତ তুই হাই ফানরা মুদলি আইছো রে হয় হয় ফানরা মুদলি আইছো রে টাউন গলে তো নিজর মা বাপ কে পনি পাসরি দিবা ওই কাই তুম তো বড় লোক হইলে আসবে আর কাই आले सावकार और दुई कांच देश तो हाय दोनों पोते सुंडी लोगे खाइलु चिट नहीं कि मिट नहीं ସିଟି ସେ ମୋର କାଲି ପାଣି ଗାବି କରି ବିକୁଛନ୍ତି ବାଇଣା সে মান কর মো দেখা তুমকে বল লাগছি বুঝলাস এলে মুই তুমকে মত দেবি আছে ইতি খাইলে না হে এলে হাইবার যাইগিরি খাইবা এতে নিয়া হাইবার খা আলে 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 এ না 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 দেবো না দে दे নে ये दे যা हाँ आले पादाई जो मासत আলে জু পদাইছু আমি কাই চরি খাইলুনি কি जो हैं? जो हाँ, जो 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 हाँ, জু। इति बसी गिरी काउ हा बस Ah, बस iti. Ah, Oh, kai bos ay gini kai Iti, bunai kai ce. Ah, iti. Abba. এতে পানি বোতল আর দুইটা গিলাস দিলি এই 350 টাকা দেশ দেশ Kono bhai na? Tame amko tel paki kiri marabak ready ki? Eh? এ দারে বাবু হ্যাঁ। লকডাউন আয় আমি ভিতরি ভিতরি বিকবু আছে মন বুঝছিস বিকবা কে নিয়ম নাই বল। বিকবা কাজে নিয়ম নিয়ে হ্যাঁ। মুই বলি মুই- বিকবি আছে মুই- বুঝলস মুই জানলি তো। হ্যাঁ ये दे नहीं तर कली गला না কোন ভাই না হ্যাঁ। বড়া পাকড়ি খন হলে তগড়া না, খন্ডা হলে হ্যাঁ, বানাই গিয়া, আনবি হ্যাঁ হ্যাঁ যা আনবি, যা আনবি, আনবি পকা হ্যাঁ। ভাই না পকা কই আছে মাসা हो गए थबी रहो বল করি পকা হেগো বানো হেগো পানি পানি গাবো মাসা এ রা রা খাই কেন হে हाँ 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 দিয়া রাত পড়লাম না রাত করছে তমন পশু জন্ম পাইলাস কি রে হ্যাঁ পুলিশ দেখলে মতে বাঁধি করে নিয়ে যাইছি হ্যাঁ ఇది কাই ধন্দা মন লাগাইলা আসরি হ্যাঁ পশু গিয়াল তমন কোন ভাই না তুমি আমাকে পুলিশ দেখাউছ আমি সাটাপটা লোক কি আমি মূর্খ আমি দেশর সবু কথা জানিছু আমি ও কটাবু দেউছু মৌস খাউছু কাই ধন্দারি তি গো মাসা এই কবরু এটা কাই ডারি না হ্যাঁ কাইটা লাগলা ঠিক হ্যাঁ যা আই বড় যা ये मोनारी इति मोंद हुआ के न दियो जू जू मासत ये मन डराई लाइनी
বন্ধ করে খাইবি বইলে মিসারু ওয়ে মন ডরাইলাইনি কমতি শান্তি নাই মাসা খণ আমি কাই কুকুর কি এই এনা তোর কথা না কো ঝাড়বি যে সমাজ তোর চামড়ি নিকল দিবি জানলিস নে না বাইগাতাস নে নে গা গা নে খা খা ভাইয়া ধর খা ভাইয়া এতে ধর ধর খা 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 ধর খা ধর ঠাট্টাঙ্গা মত খা ধর এতে গিলাস মিশা ধর চা খা জুমাস জু জু আসা জু क्या बोलते हो मेरे को उड़िया मालूम नहीं है हिंदी देखे उसको मालूम नहीं बोली कहूँ मारता हूँ क्यों मैं क्या फटाफट आदमी हूँ मैं खाई सॉरी खाई लीची की हे तू कौन साटा बड़ा कथा कहছো জানছু না তোতে পিজ্জা পুডা সরকি পুডা করদি মাছ কাই লগেনো ফাইনাল 500 টাকা আন 500 টাকা ফাইন 500 ফাইনাল আন 500 টাকা ফাইনাল मोर लगे डाबू नहीं आ गया কোন 500 টাকা নাই বলছো डाबू नहीं आ गया डाबू नहीं বেশি বড় বড় কথা না চলে বড় বাবা চল বড় চল क्या जोर बापरू কোন আলাম হ মাছ নাই বলনা কইছি স্যার কইলে হিন্দি দেখি হচ্ছে স্যার তোর মাছ কাইম হ হ্যাঁ মাছ কাইম सक्स पिंदा है सर दे सक्स पिंदा है কে বে তুই মাছ কো বলে সাক্স দেখোছো আহা इजी नहीं सर मुई एणे तणे बोलते रहली मते सुसा सुसा हे मन राखी के टंग 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 गोजरो चंती आ गया एटा कोन नियम की आमे कोन देखिया बोली बाबलो की हैं मुई किस साटा पटा लोक की आमे किस चोरी खाई चुकी हैं मते कोन देखिया बोली बाबलो की एटा कोन नियम কে মারলাম হ ए पुलिस माने आ गया ए पुलिस माने मार चंती তোর না কি নাম হ पीएम आ गया পিএম বলে पांडरा मुदली आ गया তোর বাপার না पीएम आ गया বলে परसों मुदली তোর মার না पीएम आ गया পিএম বলে मरवार ना प्रतिमा मुदली आ गया पीएम তোর গার না मुरगर ना पीएम आ गया পিএম हाँ বলে पूर्णा मुंडी गुड़ा आ गया আরে তুই কি কাম করছু মো हुई आ गया पीएम आ गया বলে बोले पंपू मैकेनिकल आ गया
मुई के जानछु ना नहीं आज्ञा टीटीएम बोले ठंगा ठंगा मारो आज्ञा ए क्वारंटाइन सेंटर भागी पळा आछे आज्ञा कोट रास्ते सुराट आछे आज्ञा होय कि मां है सुराट रास्ते चल कौन भल अच्छा भल अच्छी भल लगुच तो हाँ आ तमे हाँ आज्ञा भल अच्छी सब ठीक ठाक भल अच्छे मेडिसिन ठीक चलची तो हाँ आ तमरा हाँ सब ठीक ठाक हाँ मेडिसिन चलची तो हाँ तमर तो 14 दिन पूरी गला आउ 5-7 दिन हाँ तापर छुट्टी हो जिवो हैला हाँ आउ आपण केमती अछंती कौन बड़ अच्छी आज्ञा सेंडी कुकुड़ा मांस खाई दिली काली होगा बंद हो गला से हैं ओई आज्ञा तम हगा बंद हो गेला ओई आज्ञा कोन एंती कहउछ अब्बा अब्बा तम हगा बंद हो ओई गेला आज्ञा हैं अब्बा अब्बा नाइ तमर सब ठीक अछि सब ठीक अछि होगा बंद हो गला से काटा ले ओसो खंडक दिया आज्ञा अब्बा औषध ये सान सान कथा को तुम औषध खाइब अरे औषध खाइले परा साइड इफेक्ट बाहरुचे तमे गोटे काम करनो टिके टिके गुडा गुडी घसुन एबर गोसबी बे आज्ञा हां मारन गोसबी गोसबी बल्ल करी गोसबी घसिले झाड़ा हबो सरते झड़ा हला परा गोसबी आउ तमर किछि असुविधा हबो नै हां घस ओ अम्मा ओ अब्बा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार कोन हला पडरा ठीक अछु ना काय ठीक अछि माप्रू गुडा को कोसा बोइलस हैं गुटे डाबा गुडा को कोसी तेली माप्रू एते रेबरे भाई गलत अब्बा रेबरे भाई गलत गोटे डबा गोडा को घसी देलु ओई आज्ञा झाड़ा हला नै नहीं आज्ञा हैं झाड़ा हला नै काई तुम पार्टी टिके देखिबा छाल फारल बाहरला ना देखिबा टिके काई आ करो पार्टी टिके देखाओ तो हां काई तमर तो किछे है नै ती देखु तो आज्ञा सब तो ठीक अछि देखले काई आइसी ओगा बदला से आउ नले अब हैं ए मां अरे तबे एठी गसिलो की अब हैं हे भगवान तुमको कोन एठी गसिया कहितली की अरे तमरो पूरा पाटी छिड़ी जाइछि बोली कहिलो हैं छाल भारी पड़िछि बोली कहिलो कोनटा देखौछो मते अरे कोठी घसिलो तमे तोंडे को सा बोइलास की आज्ञा हां मुई ओगा नया बोली करी इति कोसी तेली हे भगवान सबर कर अरे तो सिटी के घसियो पाई कोइला रे मूर्ख तोते परा टंडरे घसबा पाई कहिथिली चाले जीवा चाले देखिबा कोन हेछि तोर आ ओहो अरे बापा धर ताकू भीतर को ने आ
चलो 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 ए माँ बाबा 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 ताकू कोउटी घसबाकू कहिथिली ताकू कहिथिली पाट्रे घस बोली करी से सळा कोन करछि ना तार घसी दे छी 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 हे भगवान ताकू आरी की ट्रीटमेंट करबी ओहो हे भगवान ताकू आरी ट्रीटमेंट करी हबो नै ओहो ଅପା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା ହାଁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସାର୍ 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 କ'ଣ ହେଲା सब रिपोर्ट आसला सर समस्त नेगेटिव हेले जने पॉजिटिव अछि सर के हे सर पांडरा मुदली तो पांडरा मुदली हैं चल वो काय ହେଲା ଗବରୁ ମସାଦ काय ହେଲା ପିଲା काय गेल कांदलुसनी काय बोली कोई भी बाबा डोंट नो जैसी আছে कोइले तो जान के से नय कोइले कोन दी जान के से काय बोली यार कोई भी तबो मां साथ के पुनी कोरोना ही गला खबर आई बापुरी टाकरानी काय गरो करते रे बा मोर गोटे बोले पिला रे बा गोटे बोले पिला मुई खास करली मुई तार कांदे जीवी बोले एले तू काय कर दिलस रे बा এটা काय गोला महाप्रभु कोजी कायबा कुकुडार टंडी आले गाय गला मोर कार संगे घर करबी बाबरू मोर कार संगे घर करबी लाबू लोक कांदनी काय यार करबोता महाप्रभु तो आमके एंती कोला नोका 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 मामा नोका वगैरह काय महाप्रभु तो सेंती कोला मालती जोंटा करली एठा आइला मालती काय डाला दीदी तमर जिली के कोरोना आइला हमर जिली के रे बाबू काय होता कर दिलस मोर कुटुंब के हमर घर के काय करो आई बारेला की काय कोरोना आइला रे बाबू ओहो रे बाबू मुई बासात के केते कोई चुमा चटा नो करा बोली सुनले तो मोर কথা काय करे नहीं गला हुआ वे काय बुद्धि करबी में नारा हुआ के करे ना मोर गोटे एक बोले करी ठकी এটা নিজে সচেতন হওয়া কথা মাস্ক পিন্ধ দূরতা বজায় রখ ছরে কହୁଛନ୍ତି କି ନ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ହବ ତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ କରୋନାକୁ ଡର ନା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ओए महाप्रभु दोस्त तो हेला हैं आने कोई भी पूछबो सुधारबो और केंता करबो ता महाप्रभु को
ना बुरा तो की काय कर दिल तू बाप Sakit কে মিশা বঞ্চবে নাই সবু লোক এমতি পলাই ভাই এটা বুঝবার আছে এটা জানবার আছে এটা করোনা রোগ এটা করোনা রোগ এটা এটা মহামারী হেলা আছে আর দোষাকে তুমি ন বকলে আর কে বকছি ই গছকে তুমি কাটলাস হাই পতরকে কাটলাস মানুষকে মারলাস সবুকে নষ্ট করলাস তার দোষাকে তুমি ন ভোগলে কে ভোগো সবু লোক এমতি দিবাস সর্বনাশ সর্বনাশ হয়ে যাইছি সর্বনাশ ইটা করোনা বেমার সবুকে নেইছি এটা মহামারী এলা আছে সবুকে নেইছি তুমি দোষা ন ভোগলে আর কে ভোগছি দুনিয়াকে নাশ করে দিলাস এই প্রকৃতিকে নষ্ট করে দিলাস ইয়ার দোষাকে তুমি ন ভোগলে আর কে ভোগবো ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ। ତମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ ପଣ୍ଡା। ତମର ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ଝିଅ ଆଜି କରୋନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାର ଭୁଲ? ସରକାର ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା କଥା। କରିଦେଲି ମହାପ୍ରଭୁ କନ୍ଦେ ସ୍ଥାନ ରୋଗ ଆଣିଲି ଆରି ମୋର ଟକିକେ ଦୋସାଇ ଦେଲି। ଏ ମା ବୁଢ଼ୀ ଟାକରାନି, ଏ ମା ଟଗର ଦେଇ, ଏ ମା ମାଉଲି, মোর টকিকে ভুল করি দে মা। এ
कोरोना रोग के खेदी देश महाप्रभु ये दुनिया तन्नुई रोग के खेदी देश महाप्रभु काके मिसा ये रोग नो यो महाप्रभु केमिति हुए भूल काहींकि हुए भूल केउठी हुए भूल किपरि हुए भूल प्रेमरे तो हुए भूल विरहरे हुए भूल रागरे भी हुए भूल रसरे तो हुए भूल भूल दुख दिए भूली भी न हुए भूल दुख दिए भूली भी न हुए मन सागरे जुआरो उठी थाए भूल 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 समयर हुए भूल 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 जीवनर हुए चिट्ठी भी न थाए संदेशरे न थाए ओ जानो तोरे जे भूल केते कथा कुहे गीतरे जे थाए भूल नुपुररे थाए शयने सपने भूल मनरे तो घारे स्मृति आकाशरे विहंगटे साजे स्मृति आकाशरे विहंगटे साजे बाट जपथी करो दिगंत हुए भूल 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 समयर हुए भूल 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 जीवनर हुए भूल 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 समयर हुए